Hoy, gising na tanghali na boy. Oh boy, miss ka na boy. Tinitingnan ko kung may nabawas sa kanila guys na minsan kasi may naiipit eh. May iwasan sa kanila may naiipit, napipilayan guys. Kaya araw-araw ko din silang tinitingnan oras. Pag nagpahinga ako, tinitingnan ko agad sila. Kasi may namamatay, sayang guys. Ngayon nabawasan na sila ka. Mga ilang araw nabawasan sila guys. Kasi tag-ulan, malamig. Kaya pag guys dapat na ilaw. Importante yung ilaw guys. Kaya kahit umaga. Okay guys, para mainitan sila. Katawan nila mainit. Pag nilamig yan guys, sisipunin. Tapos mamatay. Wala na. Sayang lang gastos. Saka bahog. Thank you guys. Salamat.